ناظرین، یہ تھے پاسٹر مبین اعجاز اظہر صاحب جو اپنا دعویٰ مسیحیت میں نجات ہے پیش کر رہے تھے۔ اب میں دعوت دیتا ہوں محترم جناب حکیم عمران ثاقب صاحب سے کہ وہ آئیں اور اس دعوے کا جواب دعویٰ پیش کریں اور اپنا چیلنج کہ مسیحیت میں نجات نہیں ہے پر اپنے دلائل دیں۔ جناب حکیم عمران ثاقب صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کا کوئی بھی مذہب ہے وہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس مذہب میں آؤ تو نجات پاؤ گے۔ نجات سے یہاں ہماری مراد جو ہے وہ آخرت کی نجات ہے۔ یہ ہندوؤں میں بھی نظریہ پایا جاتا ہے مکتی کا۔ یہودیوں کا بھی دعویٰ ہے کہ جو یہودی ہیں انہیں جنت ملے گی، اس کے سوا کسی کو نہیں ملے گی۔ مسیحیوں کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ مسیحیت کے سوا کہیں نجات نہیں ہے۔ تو بہرحال اسلام کے اندر جو ہے وہ نجات سے بڑھ کر ایک بات فلاح ہے۔ نجات جس طرح کے پادری صاحب نے بیان کیا، ایک تو ہے دنیاوی مصائب سے نجات ہے۔ یہاں ہماری مراد وہ نجات نہیں ہے۔ کوئی بندہ دنیا میں مشکل میں پھنس جاتا ہے، کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام ہے، وہ مچھلی کے پیٹ میں، تو اس مصیبت سے اللہ نے ان کو رہائی دی جن کلمات کے ساتھ انہوں نے اپنے اللہ کو پکارا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو لوگ مصیبت میں پھنسے ہوئے ہیں ان الفاظ کے ساتھ اگر وہ مجھے یاد کرتے ہیں، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم مومنوں کو اسی طرح نجات دے دیا کریں، نجات دیتے ہیں۔ یہاں ہماری مراد دنیاوی مصائب سے نجات نہیں ہے۔ جس میں ہم گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں وہ موضوع ہے ہمارا کہ مرنے کے بعد اخروی نجات ہماری مراد ہے۔ پادری صاحب نے بہت سے ایسے حوالے دیے جو دنیاوی نجات سے تعلق رکھتے تھے، وہ خارج البحث ہیں، ہمارا وہ موضوع ہی نہیں تھا۔ بہرحال تو میرا یہ دعویٰ ہے کہ مسیحی مذہب میں نجات نہیں ہے۔ کیوں؟ جو حقیقی نجات تھی اس سے انہوں نے اپنا واسطئی تعلق ختم کر دیا، اور جو نجات نہیں تھی، ایجاد بندہ تھی، اس کو نجات بنا لیا۔ اسی وجہ سے میرا یہ دعویٰ ہے۔ بہرحال میں اپنی معروضات پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں محترم جناب سرمد بلال صاحب کا، یہ چکوال سے تشریف لائے بڑی دور سے، یہ ان کے ذوق کی بات ہے، شوق کی بات ہے۔ تو ڈاکٹر فیاض انجم صاحب کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں، اور اسی طرح جناب عادل یونس صاحب ہیں، خالد محمود صاحب لاہور سے تشریف لائے ہیں، اور عزت مسعود صاحب ہیں، اور دیگر مقامی افراد، اور مولانا اصغر توحیدی صاحب یہ بھی لاہور سے تشریف لائے ہیں۔ تو اب میں باقاعدہ طور پہ یہ وقفہ کر لو بھی ٹھہر۔ ہاں جی میاں صاحب شروع کروں جی، ٹائم سٹارٹ کرو۔ ٹھیک، چلا لائٹ چلاؤ لائٹ جی۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ یہاں ہماری مراد جو ہے وہ آخرت کی جو نجات ہے اس سے متعلقہ ہے۔ آخرت کی نجات کے لیے مختلف لوگوں میں مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔ ہندوؤں میں جون بدلنا ہے کہ بندہ اگر برے اعمال کیے ہیں تو کسی اور روپ میں آئے گا اور سزا پائے گا، ایسے اچھے اعمال کیے ہیں تو دوبارہ اس کا جنم ہوگا۔ بہرحال ہماری مراد یہاں مسیحیت سے نجات ہے۔ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ تورات، زبور اور انجیل یہ خدا تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں ہیں۔ تو اگر ہم دیانتداری سے پڑھیں تو جو تصور نجات جو ہے وہ قرآن نے پیش کیا ہے، وہی تصور نجات ہمیں تورات میں ملتا ہے، وہی زبور میں ملتا ہے، وہی انجیل میں ملتا ہے۔ مگر بدقسمتی سے مسیحی حضرات نے وہ جو حقیقی تصور نجات ہے اس کو چھوڑ دیا۔
نجات ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لانے سے۔ پہلی شرط جو ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان خالص ہونا چاہیے، اس میں شرک کی آمیزش نہیں ہونی چاہیے۔ وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ۔ یہ پہلی شرط ہے نجات کے لیے۔ اگر کسی میں یہ شرط پائی جاتی ہے، یہی بات قرآن کی، یہی بات تورات میں موجود ہے، ابھی میں عرض کروں گا۔ جب یہ ایمان لے آیا تو ایمان لانے کے بعد اس کے اوپر کچھ احکام جو ہیں وہ لاگو ہوتے ہیں۔ ایک شریعت ہے، اس کا جامہ اس نے پہن لیا، اب وہ نیک اعمال کرے، برے کاموں سے جس سے خدا نے منع کیا ان سے باز آ جائے، جس کا حکم دیا ہے وہ کام کرے۔ اس کا کام ہے کہ شریعت کے اوپر چلے، نہیں چلا جاتا، شریعت کے سارے احکام پہ نہیں عمل ہو سکتا، کوشش کی نا اس نے، تو وہ غفور الرحیم ہے۔ اگر اس نے کوئی گناہ کیے ہوئے ہیں تو یہ کیمرے والے کو بلاؤ یار، اسے کہ لائٹ چلا، کوئی برے اعمال کیے ہیں تو اس کا حل توبہ ہے، رجوع ہے، توبہ کر لیتا ہے، گناہوں سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اسے جو ہے وہ آخرت میں نجات اس کی یقینی ہے۔ ایمان لازم ہے، ایمان کے ساتھ عمل، یہ دو باتیں ہیں نجات کے لیے۔ میری پہلی دلیل، میرا چونکہ دعویٰ ہے کہ مسیحیت میں نجات نہیں ہے، یہ میں نے دعویٰ کیوں کیا؟ اگر ہم بائبل عہد نامہ قدیم کا مطالعہ کرتے ہیں، تورات کا مطالعہ کرتے ہیں، زبور کا مطالعہ کرتے ہیں، اور اولڈ ٹیسٹامنٹ میں پیدائش کی کتاب سے ملاکی نبی تک ان ساری کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، پیدائش سے لے کے ملاکی نبی تک یہ ساری کتابیں یہودیوں کی ہیں۔ اس میں اگر ہم نجات کا تصور پڑھتے ہیں تو وہاں جو نجات ہے وہ صرف جو ہے وہ خدا تعالیٰ جو ہے وہ عطا کرتا ہے، اس کے سوا کوئی نجات عطا کرنے والا نہیں ہے۔ آپ یسایہ کھولیے، یسایہ کا باب 45 ہے اور ورس نمبر 21 ہے، وہاں لکھا ہے کہ نجات دینے والا خدا میرے سوا کوئی نہیں۔ یہ بات بڑی اہم ہے کہ خدا کے علاوہ نجات دینے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ ابھی پادری صاحب نے بھی ایسے بہت سارے حوالے بیان کیے ہیں۔ میں نے کیوں کہا کہ مسیحیت میں نجات نہیں ہے؟ سنیے، عہد نامہ قدیم یہ کہتا ہے کہ خدا کے علاوہ کوئی نجات دینے والا نہیں ہے۔ یہ یسایہ 45:21 کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، اور عہد نامہ قدیم میں یہ لکھا ہے جو مشرکین ادھر ادھر سے نجات ڈھونڈتے ہیں ان کے بارے میں یسایہ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ یسایہ کا چیپٹر نمبر 50 ہے اور ورس نمبر جو ہے وہ 2 ہے۔ لکھا ہے کہ کیا میرا ہاتھ کوتاہ ہے کہ چھڑا نہیں سکتا؟ خدا یہ فرماتا ہے کہ کیا میرا ہاتھ کوتاہ ہے کہ میں چھڑا نہیں سکتا، میں نجات نہیں دے سکتا؟ کیا مجھ میں نجات دینے کی قدرت نہیں؟ یہ خدا ان سے کہہ رہا ہے جو لوگوں کو اپنا نجات دینے والا سمجھتے ہیں، خدا کے علاوہ کسی اور کو نجات دینے والا سمجھتے ہیں، جیسے کہ مسیحی حضرات کا دعویٰ ہے کہ حضرت مسیح نجات دینے والے ہیں۔ تو خدا ان سے کہہ رہا ہے کیا میرا ہاتھ کوتاہ ہے؟ کیا مجھ میں نجات دینے کی قدرت نہیں ہے؟ اور ہوسیہ نبی ہیں، ان کی کتاب ہے 13 چیپٹر کی 4 ورس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ میرے سوا کوئی نجات دینے والا نہیں۔ میں اسے اتفاق کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی نجات دینے والا نہیں ہے، کوئی نبی، کوئی فرشتہ، کوئی جن و انس، کوئی بھی نجات دینے والا نہیں ہے۔ وہ تو اتنی قدوس ذات ہے اور اتنا وہ عظیم ہے کہ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، مجال کس کی ہے کہ اس کی اجازت کے بغیر کوئی کسی کی شفاعت بھی کرا سکے؟ تو اس کے سوا نجات دینے والا کون ہے؟ کوئی اس کے سوا نجات دینے والا نہیں ہے۔ یار اس کو بلاؤ کدھر۔
बुलाओ उसको। अच्छा, मेरे सिवा कोई निजात देने वाला नहीं है। ये तय हो गया कि यहोवा खुदा, आप यहोवा कह लें, यहूदियों के हाँ जो है खुदा ताला का नाम, अल्लाह ताला का नाम यहोवा है। मुझे इस नाम पे कोई इतराज़ नहीं है। बाइबल के मुतअद्दिद हवाला जात से साबित किया है कि खुदा के अलावा जो है वो कोई भी निजात देने वाला नहीं है। इसके बावजूद अगर कोई खुदा के अलावा किसी से निजात का तालब हो तो उसने शिरक किया, उसने जो खुदा ताला का काम था वो किसी और से मंसूब कर दिया। तो जो मुशरक है उसकी तो निजात ही नहीं है। ये जिस तरह मैंने कुरान करीम के बारे में शुरू में मैंने वजाहत की थी कि ईमान हो और खालिस हो, उसमें जुल्म की आमेज़श यानी शिरक की आमेज़श ना हो, बिल्कुल इसी तरह तौरात में भी लिखा हुआ है कि ईमान लाजम है और ईमान ऐसा कि खालिस ईमान हो। कुज़ात 10:13 है बाइबल की किताब, उसमें लिखा है तुमने मुझे छोड़कर और मबूदों की परस्तश की, सो अब मैं तुमको रहाई नहीं दूंगा। यानी जिसने यहोवा के अलावा किसी से निजात तलब की, अल्लाह की ज़ात से अलावा कोई निजात का तालब हुआ, तो ये बाइबल मुकद्दस कहती है कि उसको निजात नहीं मिलेगी। क्यों? उसने शिरक किया खुदा की ज़ात के साथ। मेरी दलील नंबर 2, ये मेरी पहली दलील थी, मैं दूसरी दलील अर्ज़ करने लगा हूँ। कोई इंसान निजात नहीं दे सकता, ये बाइबल कह रही है। अच्छा, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये किताब मुकद्दस है, बाइबल है, इसके अंदर ये बात लिखा है, ज़बूर है और ज़बूर 146 है, उसकी वर्स नंबर 3 है, 146 ज़बूर का नंबर है, और उसमें लिखा है कि ना उमरा पर भरोसा करो, ना आदम ज़ाद पर, वो बचा नहीं सकता। उमरा पर, बादशाहों पर, रईसों पर भरोसा ना करो, आदम ज़ाद पर भरोसा ना करो। अगर आप ये बाइबल खोलें न्यू टेस्टामेंट ऐहदनामा जदीद में, तो मेरे शुमार के मुताबिक 72 मरतबा 72 मरतबा इस बाइबल में हज़रत मसीह को इब्ने आदम इब्ने आदम इब्ने आदम लिखा गया। तो हज़रत मसीह इब्ने आदम है, तो ये यहाँ लिखा हुआ है कि आदमजाद पर भरोसा ना करो, वो बचा नहीं सकता, उसका दम निकल जाता है तो वो मिट्टी में मिल जाता है और उसके सारे मंसूबे जो हैं वो फना हो जाते हैं। और खुश नसीब वो है जिसका मददगार जो है वो यकूब का खुदा है, जिसकी उम्मीद खुदावंद और उसके खुदा से है, जिसने आसमान और ज़मीन और समंदर को और जो कुछ इनमें है सब उसने बनाया है, वही निजात देने वाला है। मैं इससे इत्तेफाक करता हूँ, खुदा के अलावा कोई निजात देने वाला नहीं है। ये आपकी बाइबल कह रही है और ये वही बात कह रही है जो कुरान करीम कह रहा है। बाइबल के इस हवाले से ये बात मालूम होती है कि इब्ने आदम इंसान, बादशाह हूँ, उमरा हूँ, वो निजात का इख्तियार नहीं रखते हैं, उन पर तवक्कल ना किया जाए। बल्कि लिखा है, अब पादरी साहब मेरा ये हवाला सुन ले प्लीज़, लिखा है कि मलऊन है वो शख्स, लानती है वो शख्स जो इंसान पर तवक्कल करता है। यानी जो इंसान के ऊपर तवक्कल करता है वो शख्स लानती है और बशर को अपना बाजू जानता है। ये यर्मिया की किताब है, इस बाइबल के अंदर यर्मिया की किताब है और 17 बाब है यर्मिया का और 5 आयत है, वर्ष नंबर 5 है। बाइबल के अंदर ये लिखा है कि लानती है वो शख्स जिसका तवक्कल इंसान पर है और बशर को अपना बाजू जानता है। इसी बाइबल में 1 तिमुथियुस 2:5 है, उसमें लिखा है कि यीशु मसीह जो इंसान है, इनका दावा तो उनकी खुदाई का है ना, तो हम इस तरह इनकार नहीं कर रहे उनके, बल्कि हम बाइबल के हवाले से बात कर रहे हैं। पादरी साहब मेरा जो हवाला है वो नोट कर लें प्लीज़, अपने फ़ोन जो है साइलेंट पे लगा लें, ये डिस्टर्बेंस ना हो। तो
1 तिमोथियस 2:5 के अंदर ये लिखा हुआ है कि यीशु मसीह जो इंसान है। अब ये अंजील जो है, ये बाइबल जो है, ये बयान करती है कि हज़रत मसीह जो है वो हमल में रहे, मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा। ये अंजील की आयत है भाई। मुबारक है वो रहम जिसमें तू रहा, और मुबारक है वो छातियाँ जो तूने चूसी। यानी यीशु रहम के अंदर रहे, पैदा हुए, उन्होंने अपनी माँ की छातियाँ चूसी, पैदा हुए, पले बड़े, परवरिश पाई, वो इंसान थे। अब मैं मसीही हज़रात से कहता हूँ कि आपकी मर्ज़ी। इंसान के या तो खुदा से नजात के तालब हूँ, और ये ईमान रखें कि खुदा के अलावा कोई नजात नहीं दे सकता। और अगर उन्होंने ये अकीदा रखना है कि यीशु नजात देने वाला है, तो इस बाइबल के मुताबिक लानती हैं। लिखा है, मलून है वो शख्स जिसका तवक्कल इंसान पर है और बशर को अपना बाजू जानता है। ये मैं नहीं कह रहा, बाइबल कह रही है। अगर आप यीशु पर तवक्कल करके लानती बनते हैं तो हमारा क्या भाई बने। हम तो हर नेको बद हजूर को समझाए जाते हैं। हमारा तो काम है एक आवाज़ लगा देना कि निजात कोई इंसान नहीं दे सकता, अल्लाह के अलावा कोई निजात देने वाला नहीं। मेरी तीसरी दलील इस सिलसिले की वो ये है कि नजात के लिए इलाही मनसूबा क्या है। इलाही मनसूबा एक वो मनसूबा है जो खुदा ने बनाया इंसानों को नजात देने के लिए। एक वो मनसूबा है जो इजाद बंदा है, जो बुज़ुर्गों की रवायतें हैं, उन्होंने अपने इस खुदा के कलाम को अपने बुज़ुर्गों की रवायतों से अपने खुदा के कलाम को बातिल बना दिया। मैं ये कहता हूँ कि जो इलाही मनसूबा है ना खुदा का, उसके ऊपर अमल करोगे तो नजात मिलेगी, वरना कोई नजात नहीं। वो क्या है, ये आपकी बाइबल बयान कर रही है। अहबार 18:4 तुरैत की किताब का नाम अहबार 18:4 है। लिखा है कि तुम मेरे हुक्मों पर अमल करना, ये है निजात का मनसूबा। मेरे हुक्मों पर अमल करना और मेरे आइन को मान कर उन पर चलना। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ, सो तुम मेरे आइन और अहकाम मानना, जिन पर अगर कोई अमल करे तो उन्हीं की बदौलत जीता रहेगा। यानी कि वो निजात पाएगा। किससे? खुदा के हुक्मों पर अमल करने से। यानी जिसका हुक्म दिया उसने वो करो, जिससे उसने मना कर दिया उससे रुक जाओ, उससे बाज आ जाओ। ये है इलाही मनसूबा निजात का। अब आप पूरी बाइबल पढ़ जाइए, आपको यही हुक्म मिलेगा, ईमान और अमाल सालिया। ये है इलाही मनसूबा। ईमान खालस रखो और जो उसकी शरीयत है उसके ऊपर अमल करो। ये इलाही मनसूबा है नजात देने का। अगर कोई बंदा ईमान उसका खालस है, शरीयत के अहकाम से वो चूक गया है, उसने बड़े गुनाह भी किए हैं, तो उसके लिए इलाही मनसूबा ये है कि वो लौट आए, रजू करे, तौबा करने। ये तौबा तो नसूह कर ले, पक्की तौबा कर ले, बस ये उसका निजात का मनसूबा है। ये इस्तस्ना 8:18 बाइबल की किताब है। इस्तस्ना बाब नंबर 18 है और उसकी वर्स नंबर जो है वो 11 है, 8 है। इस्तस्ना 8:11 उसमें लिखा है कि खबरदार रहना, कहीं ऐसा ना हो कि तू खुदावंद अपने खुदा को भूल कर उसके फरमानों और हुक्मों और आइन को जिनको आज मैं तुझको सुनाता हूँ मानना छोड़ दे। खबरदार रहना। अच्छा, मैं ये क्यों इतनी वजाहत से कह रहा हूँ कि खुदा के जो अहकाम है उनके ऊपर अमल करो और यही नजात है। वजह ये मसीही हज़रात की जो नजात का नज़रिया है, जो अकीदा है, वो पास्टर साहब ने अभी वाज़ेह नहीं किया, शायद आगे चल के वो बयान करेंगे। वो ये है कि हज़रत मसीह जो है हमारे गुनाहों के इवज़ सूली चढ़ गए और हमको नजात मिल गई। भाई ये कोई नजात नहीं, ये इजाद बंदा है। ये बुजुर्गों की रवायतें हैं। ये आपकी बाइबल जगह जगह कह रही है कि खुदा के हुक्मों पर अमल करना, उसके आइन को मानना, उसको छोड़ ना देना। इस्तस्ना 11:1 है, अपने खुदा से मोहब्बत रखना और इसकी शरअ और आइन और अहकाम पर और फरमानों पर सदा अमल करना। सदा, हमेशा, हमेशगी की बात है।
اگر خدا نے نجات اس طرح دینی ہوتی کہ میرے بندے جو ہیں وہ شریعت کے حکموں پر عمل نہیں کر سکتے، میں اپنا پتر کلا ان لوگوں کو مروا دیا تو نجات مل جائے، تو خدا یہ نہ کہتا کہ سدا میرے حکم ماننا۔ یہ بھائی 39 بک ہیں، پیدائش کی کتاب سے لے کے ملاکی نبی تک 39 کتابیں۔ میں چیلنج سے کہتا ہوں کسی ایک کتاب میں کسی ایک نبی نے خدا کا کوئی ایک حکم، کوئی ایک فرمان کہ نجات تمہیں ملے گی یسوع مسیح کے کفارہ پر ایمان لانے سے، کوئی ایک، میرا چیلنج ہے پوری دنیا مسیحیت کو۔ اگر نجات کا یہ الہی منصوبہ ہوتا تو خدا نبیوں کے ذریعے اس بات کو بیان کرتا، گناہ گاروں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میرا بیٹا آئے گا، وہ تمہارے گناہوں کے عوض سولی چڑھ جائے گا، تمہاری نجات ہو جائے گی۔ نہیں، یہ 39 بک عہد نامہ قدیم کی جگہ 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 نجات ایک ہی منصوبہ، الہی منصوبہ کہ اس کے حکموں پر عمل کرو، توبہ کرو، رجوع کرو، یہی نجات ہے۔ اور یہ بالکل واضح، یہ جو ہے نا جی گناہ میرے ہوں سولی کسی اور کو چڑھا دیا جائے، یہ تو ویسے ہی عقل و نقل کے خلاف ہے، یہ تو انصاف کے تقاضوں کے خلاف ہے۔ بلکہ بائبل میں یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ ہر راست کار اپنا اجر پائے گا اور ہر ایک اپنے اعمال کے مطابق حاصل کرے گا، ہر کوئی اپنا ہی اجر پائے گا۔ یہ نہیں ہے کہ باپ بڑا نیک ہے تو اس کی وجہ سے بیٹا بخشا جائے گا، نہیں بھائی، بیٹے کو نجات چاہیے تو اس کو بھی ایمان لانا ہوگا اور خدا کے احکام پر عمل کرنا ہوگا۔ نہیں تو بائبل میں بھی قرآن میں بھی اس کی متعدد مثالیں ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں اور ان کا بیٹا، بائبل میں بھی اس کا جو حال بیان کیا گیا ہے، قرآن میں بھی بیان کیا گیا، آپ جانتے ہیں، نہیں ملی نجات اس کو، نبی کا بیٹا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا باپ، ابراہیم خلیل اللہ ہیں، اور یہودیت ہو، مسیحیت ہو، اسلام ہو، ان سب کے جد امجد ہیں، اور ان کا باپ وہ بتوں کے پجاری تھے بھائی، اس وجہ سے ان کو نجات نہیں ملے گی کہ وہ ابراہیم کا باپ ہے، نہیں۔ خدا کا کلام کہتا ہے کہ ہر راستکار اپنا اجر پائے گا، اپنا اجر پائے گا، اور ہر ایک اپنے اعمال کے مطابق حاصل کرے گا۔ معلوم ہوا کہ یہ خود ساختہ نظریہ نجات جو ہے نا کہ یسوع کی صلیبی موت پر ایمان لاؤ کہ وہ برا ہے، یار میں تو برا کہنا ہی توہین سمجھتا ہوں، میں تو گزارش کرتا ہوں کہ آپ حضرت مسیح کو یہ برا نہ کہا کریں، برا کیوں نہ دے، اور لے نو چھترے نو بکرے نو، آپ ان کو برا بنا دیتے ہیں قربانی کا، ہم تو کہتے ہیں یہ توہین ہے، اور ہمارے ہاں تو کسی نبی کی توہین کا وہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ مسیح جو ہے وہ برا ہے قربانی کا، اور صلیب چڑھ گیا اور صلیب چڑھ کے اس نے خون بہا دیا، ساری نجات ہوگی، بلے بھائی، ہاں مفت کوئی نجات کوئی نہیں ہونی۔ خدا کہتا ہے کہ ہر راستکار اپنا اجر پائے گا اور ہر ایک اپنے اعمال کے مطابق حاصل کرے گا۔ حزقییل 18 باب کی 20 آیت ہے، لکھا ہے کہ بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔ بیٹا لو گیا تو آڈا نظریہ نجات گیا، یہ برے کی قربانی اور صلیب اور یہ کفارہ، یہ ایجاد بندہ ہے بھائی، گیا۔ حزقییل 18:20، بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا، نہ باپ بیٹے کے گناہ کا، صادق کی صداقت اسی کے لیے ہوگی، شریر کی شرارت اسی کے لیے ہوگی۔ یہ آپ کی بائبل بیان کر رہی ہے، حزقییل کی کتاب بیان کر رہی ہے۔ تو یہ جو نظریہ کفارہ ہے وہ تو گیا آپ کی اس مقدس کتاب سے، یا آپ اپنی اس مقدس کتاب کا انکار کر دیں کہ جی ہم نہیں مانتے اس کو، بھائی پھر تو کوئی بات بنے نا، پھر آپ اپنا نظریہ نجات پیش کریں تو چلیں کوئی بات سمجھ آئے۔ اس کتاب پہ آپ نے کہا جی ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں، خیر وہ تو ریبٹل کی بات ہے، میں کروں گا۔ اگر آپ اس کتاب پر ایمان رکھتے ہیں تو اس کتاب میں الہی منصوبہ یہ ہے کہ بیٹا باپ کے گناہ کا بوجھ نہ اٹھائے گا، نہ باپ بیٹے کے گناہ کا، صادق کی صداقت اسی کے لیے ہوگی، شریر کی شرارت اسی کے لیے ہوگی۔ اچھا، حوالے بہت بے شمار ہیں بھائی، چونکہ وقت محدود ہوتا ہے، میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عقیدہ پیش کیا جاتا ہے نا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے گناہ کیا حضرت آدم علیہ السلام، یہ سنو عجیب، میری سمجھ میں نہیں آتا۔
कहते हैं जी गुनाह किया आदम ने और उसकी वजह से सारी औलाद गुनाहगार हो गई। खुदा का कलाम कह रहा है भाई जो बाप ने किया उसकी सजा बाप पाएगा, जो बेटे ने किया उसकी सजा बेटा पाएगा। और मैं ये भी हैरान हूँ भाई, मैंने ये पूरी बाइबल मैं कहा करता हूँ जिस तरह बाइबल मैंने पढ़ी है शायद पादरियों ने भी नहीं पढ़ी, इस पूरी बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि हजरत आदम ने गुनाह किया है। पादरी साहब मेरा हवाला नोट करें, लिखा हुआ है कि आदम ने गुनाह नहीं किया, हव्वा औरत फरेब खा के गुनाह में पड़ गई। अच्छा, हजरत आदम ने गुनाह ही नहीं किया तो आदम जो है उसकी जो नस्ल है वो कैसे गुनाहगार होगी? एक दो बात। दूसरी बात, खुदा जगह जगह कह रहा है जो जान गुनाह करेगी वही मरेगी। ये बाइबल कह रही है कि जो अंगूर खाएगा ना उसके दांत खट्टे होंगे। ऐसे नहीं हो सकता कि अंगूर कोई खाए दांत खट्टे किसी और के हों, ऐसे नहीं हो सकता। ये आपका खुदा का कलाम कह रहा है, आपकी बाइबल कह रही है, अगर आप इसको जुटलाते हैं तो एज यू विश, मुझे क्या एतराज़ हो सकता है। अच्छा, ये जो नज़रिया है ना कि बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए और औलाद के दांत खट्टे हो गए, इस बाइबल ने इस नज़रिए को जुठला दिया है। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, अपनी तरफ से नहीं कह रहा। हिजकिय्याल 18 बाब है, 1-9 पढ़ लें। अच्छा, एक और बात करते हैं कि जी शरीयत के अहकाम जो हैं 600 से कुछ ज़्यादा हैं। 600 से कुछ ज़्यादा हैं। कितने अहकाम हैं जी? 613। शरीयत जो खुदा ने अता की है ना हज़रत मूसा को, जो त्रैत का माना होता है कानून, हुक्म, शरीयत, ये माना है त्रैत का। यार ये प्लीज़ साइलेंट कर लें। तो 613 हुक्म है। इन 613 हुक्मों में निचोड़ बयान कर दिया गया है। क्या निचोड़ है? चूंकि मुझे कुरान के हवाले से बात नहीं करनी, मुझे कहा गया है कि इस्लाम के हवाले से आप बात ना करें, मसीहत के हवाले से बात है। तो जो बात कुरान कहता है ना कि तुम बड़े बड़े गुनाहों से बच जाना, जो छोटे गुनाह है ना वो अपनी रहमत से खुदा तुम्हें माफ़ कर देगा, वो गिनती के बड़े, गिनती बिल्कुल तुरात में इसी तरह लिखा हुआ है। मैं हिजकिय्याल की किताब 18 का बाब 1-9 पढ़ने लगा हूं। पहली बात, तुम इसराइल के मुल्क के हक में ये क्यों कहते हो कि बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए और औलाद के दांत खट्टे हुए? अच्छा, बात क्या थी? ये जो थे ना यहूदियों के रब्बी, उनके अहबार और रुहबान, ये बड़े बदकार किस्म के लोग, मक्कार किस्म के लोग, जानी लोग, शराबी लोग। अच्छा, लोग उनसे कहते हैं ना, हज़रत मसीह ने भी उनसे उनके बारे में कहा है, इस बाइबल में लिखा हुआ है। क्या लिखा है? कि जो ये कहते हैं उस पर अमल करो और जो ये करते हैं तुम ना करना। ये हज़रत मसीह ने भी फरमाया। अच्छा, पादरी इनके जो थे यहूदियों के रब्बी जो थे, वो जब कोई इस तरह के गुनाह करते ना तो लोग उन्हें कहते हो यार हया कर तू। जैसे देखे कोई मौलवी है, वो इमाम मस्जिद है, खतीब है, वो अगर कोई बदकारी करे तो लोग उसे कहेंगे यार हया कर तू तो मिंबर पे खड़ा होता है। अब यहूदियों का जो रब्बी है, अगर वो कोई बदकारी करता है तो लोग उससे कहते हो हया करो, तुम लोगों को तो रब्बी मुकर्रर किया गया है, तुम रब्बी हो, तुमने तो तरबियत करनी है, तुम खुद ये बदकारियाँ कर रहे हो, तुम खुद इन गुनाहों से लुथले हुए। तो वो जवाब पता क्या देते? वो देखें जी, वो बाप ने अंगूर खाए थे तो सबके दांत खट्टे हो गए, जो साडा बाप ऐसा थी तो वो खून हमारी रगों में तो बाप का ही चल रहा है ना। यानी वो सारा गुनाह हज़रत आदम का निकालते, अपनी बेहयाई से बाज नहीं आते, अपने गुनाहों से तौबा नहीं करते। कहते वो वेखो जी वो साडा अब्बा सी, जो साडे अब्बे दे करतूत सन, तो साडे च भी खून तो साडे अब्बे दा ही है ना, तो जिवें दा साडा अब्बा सी असीं भी उवें दे। ये उनकी बनाई हुई बुजुर्गों की रवायत है भाई, खुदा का कलाम नहीं है। खुदा का कलाम तो वाज़ेह कह रहा है कि बाप बेटे का बोझ नहीं उठाएगा, बेटा बाप का बोझ नहीं उठाएगा, जो गुनाह करेगा वही सजा पाएगा। तो मैं हिजकिय्याल 18:1-9 पढ़ने लगा हूँ कि तुम इसराइल के मुल्क के हक में क्यों ये मसल कहते हो कि बाप दादा ने कच्चे अंगूर खाए और औलाद के दांत खट्टे हुए? ये क्यों कहते हो? खुदा बंदे खुदा फरमाता है, मुझे अपनी हयात की कसम है कि तुम इसराइल में फिर ये मिसल ना कहोगे। देख, सब जानें मेरी हैं, जैसे बाप की जान वैसी बेटे की जान भी मेरी है, जो जान गुनाह करती है वही मरेगी। बाप गुनाहगार है वो सजा पाएगा, बेटा नेक है वो अजर पाएगा। बाप नेक है अजर पाएगा, बेटा गुनाहगार है बेटा सजा पाएगा।
यहाँ कोई चक्कर नहीं है कि ये उसकी नस्ल है तो मैंने सारी नस्ल जो है ये इसकी निजात नहीं है, नहीं। जो जान गुनाह करेगी वही निजात पाएगी। और लेकिन जो इंसान सादक है और उसके काम अदालत व इंसाफ के मुताबिक हैं। 5 मिनट बाकी। जी जी ठीक। अब यहाँ निचोड़ पेश कर दिया, निचोड़ 613 अहकाम में से निचोड़ पेश कर दिया, गिनती के चंद। वो कौन से हैं? जिसने बुतों की कुर्बानी से नहीं खाया, यानी वो मुशरक नहीं है, उसने अपने ईमान को शिरक से आलूदा नहीं किया, पहली शर्त। गोश्त के साथ उसने खून नहीं खाया, दूसरी बात। अपने मसाया की बीवी को नापाक नहीं किया, तीसरी बात। और औरत की नापाकी के वक़्त वो अपनी बीवी के पास नहीं गया। ये बाइबल पढ़ रहा हूँ भाई मैं, यानी जब औरत को मेंसेस होते हैं तो अपनी बीवी के पास नहीं गया। और नंबर 5 पे है, किसी पर जुल्म व सितम नहीं किया, कर्जदार का गिरव वापस कर दिया और जुल्म से कुछ छीन नहीं लिया, भूखों को अपनी रोटी खिलाई, नंगों को अपना कपड़ा पहनाया। और नंबर 9 पे है, सूद पर लेन देन नहीं किया, बदकरदारी से दस्तबरदार हुआ, लोगों में इंसाफ किया, मेरे आइन पर चला और मेरे अहकाम पर अमल किया, वो सादक है। खुदावंद फरमाता है वो यकीनन जीता रहेगा, वो निजात पाएगा। ये लीजिए 613 अहकाम में से ये 12 हुक्म ख़ास कर दिए। ये अहकाम जो हैं ये 12 मैंने किए हैं, वैसे इनको कहते हैं 10 कमांडमेंट, अहकाम अशरा। जो इनके ऊपर कारबंद रह गया, खुदा कहता है वो जीता रहेगा, वो निजात पा लेगा। अच्छा, ये बात जो मैंने अर्ज़ की है ना, आखिरी वाला मैं पढ़ूंगा। अच्छा, अगर सादक के बेटा होता है वो शरीयत पर अमल नहीं करता और सारे काम बुरे करता है, तो सादक का वो बेटा जो है ना वो निजात नहीं पाएगा, उसकी सज़ा भुगतेगा, यानी जो करेगा वो ही सज़ा पाएगा। मैं अहदनामा कदीम से आखिरी वाला तुरात से पढ़ने लगा हूँ। इस्तिस्ना 27-26 में है, लानत उस पर जो शरीयत की बातों पर अमल करने के लिए इन पर कायम ना रहे। सब लोग कहें आमीन। अच्छा, मेरी दलील नंबर 4 अब तक मैंने बयान किया ये ओल्ड टेस्टामेंट के हवाले से, यहूदियों की मुकद्दस किताबों के हवाले से। अब मैं बयान करने लगा हूँ मसीहों की न्यू टेस्टामेंट से, जो मसीहों की मुकद्दस किताबें हैं उनके हवाले से, कि नबियों ने ये तलीम दी, खुदा पे ईमान लाओ, तौबा करो, रुजू करो, खुदा के हुक्मों पर अमल करो, निजात पाओगे। ये सारे नबियों की तलीम, पैदाइश की किताब से लेके मलाकी नबी तक 39 बुक्स, सब में यही बात। अब आ जाइए हज़रत मसीह पर। सैयदना मसीह ने कहीं ये नहीं फरमाया है कि तुम मेरे कफ़ारे पर ईमान लाओ तो निजात पाओगे। हज़रत मसीह ये कहीं ये नहीं फरमाया कि जो शख्स ये ईमान रखेगा कि मैं उसके गुनाहों के इवज़ सूली चढ़ गया हूँ और उसके गुनाह जो है वो माफ़ हो गए। ये हज़रत मसीह की तालीम नहीं है, बल्कि हज़रत मसीह ने जो फरमाया है वो हज़रत मसीह ने उखरवी नजात के लिए अहदनामा कदीम से भी सख्त अहकाम व कवानीन पेश किए हैं। मैं चंद मसाले पेश करता हूँ। टाइम कितना है? 2 मिनट। अच्छा, अहदनामा कदीम में था जना ना करना, तुरैत के अंदर लिखा था जना ना करना। हज़रत मसीह ने इस हुक्म को बहुत ही सख्त कर दिया, इससे भी सख्त कर दिया। हज़रत मसीह ने यह नहीं फरमाया कि तुम जना ना करना, नहीं, बल्कि हज़रत मसीह ने इस हुक्म को मज़ीद सख्त कर दिया। आप फरमाते हैं कि अगर तुम्हारी रास्तबाजी जो है वो फ़कीहों और फरीसियों से ज़्यादा नहीं होगी और तुम आसमान की बादशाही में रगज़ दाखिल ना होगी। फरीयों से, फ़कीहों से, फरीसियों से, उनसे ज़्यादा रास्तबाज तुम्हें बनना पड़ेगा। ये अंजील में लिखा है मत्ती 13:49 में। किसी सलीबी मौत या कफ़ारा की बात हज़रत मसीह ने नहीं फरमाई, बल्कि हज़रत मसीह ने साफ फरमाया। ये मेरा ये हवाला नोट करें, मत्ती 13:49 लिखा है कि दुनिया के आखिर में ऐसा होगा कि फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्तबाजों से जुदा करेंगे। ले जी सुन ले, गया कफ़ारा, गई जादे बंदा। दुनिया के आखिर में ऐसा होगा कि फरिश्ते निकलेंगे और शरीरों को रास्तबाजों से जुदा करेंगे और उनको आग की भट्टी में डाल देंगे। किनको? शरीरों को। कौन है शरीर? जो खुदा के आइन को नहीं मानते, खुदा की शरीयत को नहीं मानते, जो ईमान नहीं लाते और उसके हुक्मों पर अमल नहीं करते, वो शरीर हैं। फरिश्ते आएंगे,
उनको अलग करेंगे रास्तबाजों से, उनको जहन्नम में डाल देंगे। क्या पता चला? नजात पाएंगे तो सिर्फ रास्तबाज पाएंगे, मुत्तकी लोग पाएंगे, परहेजगार पाएंगे। हर कौम से रास्तबाज ही निजात। जी टाइम जी टाइम पूरा हो गया। मैं अभी मेरे चार दलाइल हुए हैं, अभी मेरे 4 बाकी हैं। मैं नेक्स्ट वो इंशाल्लाह बयान करूँगा। खुदा किसी का तरफदार नहीं है, मैं हवाला पढ़ दूँ, बल्कि हर कौम में से जो उससे डरता है और रास्तबाजी इख्तियार करता है वो उसको पसंद करता है। रास्तबाजी कैसे मिलती है? यकूब का खाता है 2:24 है, लिखा है इंसान सिर्फ ईमान से नहीं बल्कि आमाल से रास्तबाज ठहरता है, और ईमान जो है आमाल के बगैर मुर्दा है। जी शुक्रिया। नेक्स्ट मैं बाकी दलाइल बयान करूँगा।